اینا کухни гарнитур беуай чикаш медроя газ плитай сенсорни медроя мойка медроя баъд бо ина хеле чӣ дора ина и хеле чизо дора столи стули детски дорем шпанер дора диван дора ана и столи стулай ина кресла астай ай 12 комплекти дига дорем ҳам паст мешаванд ҳам баланд мешаванд мақсад истифода бурдагӣ ана ина диваншай ина оинашай ана мисол инаи камодчай ина пешдай камодаш ана тумчкош хай дарниш фанердан ана и стенкаш фанерай ям малайзийскиай дорем қати оинашон на оинаш болои дивандай фанери беуай не ки сасаяниш тоза ки хишруай падзакас шидаги ира редко одам мегира односпальни кровато астай баъд бо унаш фанери купе астай ина шфанери детски ҳам ҳастай ина шфанери детски ҳам ҳастанд бачаҳои беуана не ки созан мақсад нава ҳоли нисе бача на панавай бо ҳам хеле чизо боша бо мехарем худмонамни як диван савдо мешава доставка установка бо як оинаи дига падарка мешава навай ҳоли истифода нобурдай ина камото дорем ё наван ина хеле тумчка дорем ана ё мақсад ки ё кухни дам мешава хай ҳар детски дам мешаванд ё баъд ина шфанерои купе ҳастанд односпальни кроват дорем бо ина хеле дивани уголок дорем барои кухни дам мешава мебониш зал дам мебониш мешава ҳастанд ина хеле шфанерои купе ҳастанд шфанерои туркияниё бурда мерасонем иёра адресомон ана 46 микрорайон бозори ганҷина номерои телефон бошад 987 22 25 20 ана 909 99 86 69 ин ҳамин номеро ҳардаш ватсап ҳам кор мекунанд меблои кӯҳна мехарем бо инамиҷода чизе ҳаста ҳамаша мефурӯшем дӯстони азиз видеомо то охирша тамошо кунед салому алайкум дӯстони азиз хуш омадед ба канали нафтиҷи имрӯз мо дар кӯҳна бозор ҳастем бозорда чизе ҳаст ҳамаша шумо якта нархушни гап мезанем видеоморо то охирша тамошо кунед якта лайкати дастгирӣ кунед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз Аллоҳ баракат аз шумо боша якта лайк диванаш ва алайкум салом салом алайкум спальни гарнитур ана шфанер дора диван дора баъд якта тумчка дора ина якта тумчка дора хай камодаш ҳаст камодаш уҷа баъд оина дора болои диванда уҷадай мақсад комплект да медроя хай намин чизо медроя комплект нархаш 6000 сомон доставка установка дарини шаҳри душанбе фақат дарини шаҳр баъд тоқаам метавонем фурӯхта тоқаш 3500 сом диванаш ана баъд камоту оинаш 3000 сомон доставка установка дига шаҳро да ана мисол регар қирған уҷода бо отдельна доставкаш отдельна куш мешавад баъд ина шфанерам ҳастай иам комплект дора хайна камотиш пешдай диванаш сабират нокардай ана иам комплекти 6500 дарини шаҳрда доставка установка состояниш тозаки хушрӯ тоқам фурӯхта мешава ана хайна ина тумчкашай уна камочай баъд бо ина иҷа дорем бо ина хес спальни гарнитурои калон дорем бо ина хес спальни гарнитуро дорем иам комплекташ 7500 сомон ай ана инаи диваншай ина оинашай ана мисол инаи камодчай ина пешдай камодаш ана тумчкош хай дарниш фанердан ина тумчкош дарнишдан ана шфанера бараш 245 бландиш 245 ва 240 асасяниш тозаки хушрӯай ана мақсад ки комплекташ 7500 сом доставка дарини шаҳр бурда мерасонем баъд бо инаи шфанеро ҳастай инаи шфанер ҳастай и тоқай ё 3000 доставка установка хай инаи шфанер ҳастай и шфанер ҳастай инашам тоқай ишам 3000 сомон доставка установка баъд инаи дивано тоқа ҳастанд инаи диванора 2500 сомон дарини шаҳрда доставка установка мекунем айнами оино якта падарка қатиш мебарем ина оинои калон
ойнаи калон ҳам хеле як диван савдо мешавад, дастафка установка бо як ойнаи дига падарка мешавад. Айнаиш ҳам диван ҳастай мақсад дастафка установка. Инаш воли не ин комплекти вай не ки тоқам фурӯхта мешавад. Тоқа фурӯхта мешавад 2500 сомон, 3000 сомон. Мақсад дастафка установка. Ира комплекташ ана диванаш уҷабад. Ира 6500 сомон дар нишарда дастафка установка бурда мерасонем. Баъд бо аями чизо боша бо хонаи одамода мақсад бо харидорӣ карда метонем мо мақсад. номероро баъд менависонем. Ана бо мо мехарем ам хеле чизои кӯна мехарем. Баъд бо ин аҷа стул дорем. Ана и стулай и 1200 сомонай. Беуай истифода бурдагиай. Анаваш қиматтара не ки мо беуша фурӯхтесем 1200 сомон. Мақсад ки Туркиян. Баъд бо ин кресла ҳастай. Не кресло ҳастай 850 сомон. Ай чанта дорем. Ай чанта ҳастай мақсад. Бо дига намудош ҳам дорем. Ана стули зард боша. Хай як ҳозираш як 12 комплекти дига дорем. Ай 12 комплекти дига дорем. Ана мақсад ки ира 1600 сомонида метем. Бурда мерасонем. Баъд бо ин айнаи кресло ҳастай. Айнаи кресло ҳам дорем. Ай кресло ҳам дорем. Ё 450 сомониян. ҳам паст мешаванд, ҳам баланд мешаванд. Мақсад истифода бурдагиан. Анаҳа. Инаҳа. ҳам паст мешаванд, ҳам баланд мешаванд. Мақсад ки ёрам буфоратон дастафка установка мекунем. На ки нафаратон хай занг мезанен, роҳӣ мекунем. Ана. Баъд инаҷа кухни гарнитур ҳастай. Инаи кухни гарнитур беуай. Беуай и 4500 сомонай. Мақсад пичкаш медроя, газ плитаи сенсорни медроя, мойка медроя. Баъд бо ина хеле чӣ дора? Ина и хеле чизо дора. Мақсад ки қиматтарак тайёр шудагия не ки мода хай беу ҳисоби беу да мефурӯшемаш 4500 сомонда. Ана инаи шифонер тоқа фурӯхта мешавад 2000 сомон. Ана у баргиш ҳастай. У баргиш ҳастай. Ана 1600 сомон ҳастай. Баъд бо он диване ки рӯ пару мебинем, ана комплектай. Вай комплектай 6500 сомонӣ. Ана диванаш, шифонераш, ана шифонераш. И шифонер комплекти 6500 сомонӣ. Моли ана Малайзия мегем ак мо ира. Малайзия гуфта меёранаш ак намедон. Дасти дуюмай. Беуай. Наваш қиматтарак места. Бале, дастафка установка дарни шаҳр. Баъд бо он ҳастай яка унааш ҳам ҳастай, нав комплект ҳам ҳастай. Ана комплекташ 7500 шифонерои калон, мебелои калона. Хай ака бо пастш мекунем мешава хеле. Меша. Баландиш 245 меброя. Баландиш 245 меброя. Баъд инаи диван шай. Инаи диван шай. И диван шай. Матраси медицинскияй. Матрасашон медицинскиян. Ана и стенка шифонерай. Я малайзийскияй. Ана и 3500 сомонай. Дастафка установка дрни шарда. Бараш 320, 340. Ана 340 баландиш 245. Баъд бо ин хеле комодо дорем. Ин комодо дорем. Қатъи ойнашон, ойнаш болои диван дай. Ойна болои диван дай. И 750 сомонай. Мақсад ки 750 сомон бурда мерасонем. Ана бо ҳаста ина дивано ҳастан. Хай. Ина дивани сафед 3000 сомон дастафка установка матраси медицинский таш механизм. Ана бо инаиш ҳастай. И диванаш ҳастай 2500 сомон. Худаш тоқа матраси медицинский қатъи бурда мерасонем. Ай хеле комплекташ 5500 сомон. Ба шифонера, ба дивана дтатмчка қатъи бурда мерасонем. Дастафка установка. Ана иш шифонер ҳастай. Ана шифонер ҳастай. Ина шифонери беуай нексасайниш тозак хишруай. И 1800 сомон ай. Дастафка установка дрни шарда.
بیرون شهر با دباوید میشوه. بعد با این شفانرو هستن. این شفانری کالون هستای. این شفانری کالون هستای. این توقع 4000 سومون. دستافکا و سانوفکا هستنش توزاکی خشروه. انا این شفانری هم توقع هم فروخته میشوه. مقصدی شفانر توقع 3500 تومان. دستافکا و سانوفکا برده میرسونیم. های شفانرو هستنشون توزاکی خشروه. مقصد اینه درنشه. مقصد ایتمچکو شیخه. این شفانرو هم هستن. این شفانر خیلی ایده کمی پادزکاس شدگه ایده رید کودا میگیره. آنها بارش 3.5 مای بلندیش 2.60 میبروه 2.70 میبروه 2.70 میبروه با فکرم. اینه که قیمت ترکه 8500 تومان. 8500 تومان. انا مقصد که این دیوانو هسته خب اونو شفانرو هسته. و این جا دیوانوی ادناسپالنی هستن. دیوانوی ادناسپالنی هستن. ادناسپالنی کراواتو هسته. بعد با اونو شفانری کوپه هسته. اون شفانری کوپه 3200 تومان. بعد استالوی چویخری هم هستن. استالوی چویخری هم هستن. 250 سوم 350 سوم نرخ هر کمیش خیلی راز او وابسته رزمیر میکنن. این شفانری دیدسکی هم هسته. این شفانری دیدسکی هم هستن. مقصد این شفانری دیدسکی 550 سومون میوی میبری خدا. اگر خدمون بریم 650 سوم 650 سومون میبریم میرسونیم در این شهر ده دستافکا و سانوفکا. بعد خیلی کوپاچو هم هسته. کوپاچوی بیوانه که سوزن مقصد نوکن یو 1200 سومون. خیلی با سودا دوره معامله دوره با هر کدومش با سودا میکنیم. خیلی خریدار باشه و چی باشه با انا سودا میکنیم. با هم خیلی میبلو میخریم. با هم خیلی میبلو رو هم با میخریم خدمون همنی. مقصد همون نمرود هم مراجعت میکنیم. میخریم میبریم میوریم میرسونیم. بعد قولینو رو هم میخریم. قولین هم میخریم. نه قولین سه بچه رو 1200 تومان. قولین سه بچه نه پناه 1200 تومان ده میتیمش. مقصد سسینش سوزای توزاک سوختگی دریدگی نداره. با هم خیلی چیزا باشه با میخریم خدمون همنی. یک کمود انا 1200 تومان توقع نه ولی استفاده نبرده. این ترکیه ای ولی واقعا استفاده نبرده اینه. مقصد که اینه مقصد خودش میکشه محکم میشه. بعد با این خیلی استولی دیدسکی داریم. استولی دیدسکی داریم 350 سومون. 350 سومون این خیلی تمچکا هسته 150 سومون. نه ولی استفاده نبرده. بعد با این خیلی کاموتو داریم. این کاموتو داریم یو نوان یو 650 سومونی هن. 650 سومونی هن. این خیلی تمچکا داریم. انا یو مقصد که یو کوخنی دام میشه. خیلی هر دیدسکی دام میشن. یو 450 سومونی هن. بعد این شفانروی کوپه هستن. یو 4200 تومانی دستافکا و سانوفکا در این شهر ده میبریم میرسونیم. بعد با خیلی درنو داریم. با این ادناسپالنی کراوات داریم. ادناسپالنی کراوات داریم 1500 تومان. با داریم 1200 تومان. مقصد اینا خیلی ای قیمتای 1200 تومان 1500 تومان تا 1200 تومان میشوه. بعد با اون اسپالنی گارنیتور هستای. اون اسپالنی گارنیتور هستای. انا ایش هم اسپالنی گارنیتور هستای. اینش هم این کامپلکتش این شفانرش. این شفانری هم شفانری هم ای ولی استفاده بردگی نیست بگه میشوه. مقصد اینه تمچکوشه سستنش توزاک کم استفاده بردگی. انا بعد با این خیلی دیوانی اوگالوگ داریم برای کوخنی دام میشه میبونیش زال دام میبونیش میشه. این 2500 تومانه. این 2500 تومانه. بعد نا دیوانو داریم. نا دیوانی انا خیلی دیوانو داریم توقعش 2500 تومان. نا دیوانو رو هم توقع میتونیم فروخته 3500 تومان دستافکا و سانوفکا. بعد این چیو هستن. این خیلی شفانری کوپه هستن. شفانری کوپه هستن. این 4200 میان
90 вообще истифода набурдан. Туркия ниё бурда мерасонем иёра. Мақсад ки состояниеш тоза ки хушрӯай иёра. Баъд бо ин шифонеро ҳастай ё тоқаш ин шифонери купеш иш ҳастай 2800 сомонӣ. Иш 2800 сомонӣ. Баъд он шифонер ҳастай ана 2000 сомонӣ. Хайна дивано ҳастан. Дивано 2500 сомон. Доставка дрни шарда. Бурда мерасонем. Ана номеро 909 99 86 69 номеро ами номеро қати занг мезанен ё ки WhatsApp да меброен. Мақсад ки ҳамаша постоянно кор мекунад. ما گفتم شو گفتم زمان راست. адресомон ана 46 микрорайон бозори Ганҷина. Сахваташа меган, Ганҷинаша меган, Паншерша меган. Хай ин ами тарафо. А номерои телефон бошад 987 22 25 20. Ана 909 99 86 69. Ана ин ами номеро ҳардаш WhatsApp ҳам кор мекунад. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.